होए पिओ नूं गालियां देण वालिओ, होए बाप नूं झिड़का मारन वालिओ, कदी बाप दे सामने उच्ची ना बोले आरे, कदी बाप दे सामने गाली ना दे आरे। अल्लाह दी कसम बाप नाराज हो जाए, होए रब नाराज हो जांदा रे। जे बाप नाराज हो जाए मदीने आला मुहम्मद नाराज हो जांदा रे। अज 5 पुत्रां नूं पाल के नज़ीर साहब कबर विच चले गए ने, अज पुत्र जवान कीते ने, अज पुत्रां नूं चौधरी बनाया है, अज पुत्रां नूं हज़रात मेरे वाल तवज्जो फरमाया रे। फरमाए अल्लाह जिन्हां बेटियां ने अपने वालिद साहब वास्ते ये सारा प्रोग्राम सजाया, इंतज़ाम किया, खर्च किया, एहतमाम किया, अल्लाह करीम उन्हां सारियां दा इंतज़ाम करना, खर्च करना, अपने वालिद साहब वास्ते इसाले सवाब करना, अल्लाह उसनूं अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के अल्लाह इन्हां दे वालिद साहब दी कबर नूं जन्नत दे बागां विचों एक बाग बनाए जी। हुण बड़ी मेहरबानी वीडियो बन रही है, पूरी दुनिया तक ये जा रही है इंशाअल्लाह। वजदान साउंड सिस्टम के थ्रू बहुत ही खूबसूरती दे नाल ये ऑपरेट कर रहे ने, वीडियो बन रही है, पूरी दुनिया वेखे। अल्लाह करीम सानू सारियां नू ये बयान सुन के अमल दी तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह मैं बाबा जी कुरान पाक दी जेड़ी आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह करीम उस आयत करीमा के थ्रू इंशाअल्लाह मैं गल करनी है, तुसी गल सुननी है। अल्लाह करीम कुरान पाक दी बरकत दे नाल, कुरान मजीद दियां सूरतां दी बरकत दे नाल अल्लाह करीम साढ़े घरों ते अपनी नज़र रहमत फरमाएगा। पंजाबी का एक शहर होया बाबा जी, गुजरात का रहने वाला मुहम्मद बूटा गुजराती उहदा नाम है, तो उन्हें जिंदगी तो मौत का नक्शा पेश किया है, मैं तुहाडे सामने रखना है। इंशाअल्लाह गल तुहाडे दिल ते बैठेगी और दिल ते असर करेगी, क्योंकि गल मैं बड़ी वड्डी कर रहा और आन दा रिकॉर्ड कर रहा। ये पूरी दुनिया ने वेखनी है, सिर्फ बल्लो चाक वाले नहीं वेख रहे, पूरी दुनिया वेख रही है। और अलहमदुलिल्लाह पूरे ईमान दे नाल और यकीन दे नाल, पूरे वसूक दे नाल अज मैं बाप दी शान पढ़नी है, अपने टाइम दे विच रह के तुसी सुननी है। तो शहर ने नक्शा बयान किया वो तुहाडे सामने रखना है माशाअल्लाह। ते तुसी बड़ी मोहब्बत नाल समाद फरमाना है। थोड़े मकामी खतीब साहब भी बाद में तकरीर करनगे। तो बाबा जी मुहम्मद गोटा गुजराती शहर ने नक्शा पेश किया। शहर बोल के आंदा जेड़े कहंदे सन मरांगे ओहे नाल तेरे अज ओ नावी बासिया हारिया ने जेड़े कहंदे सन मरांगे है नाल तेरे अज ओ नावी बासिया हारिया ने जेड़े नैन सी तक दे है दिन राती अज ओ नावी बारिया मारिया ने जेड़े नैन सी तक दे बाबा जी जेड़े नैन सी तक दे है दिन राती अज ओ नावी बारिया मारिया ने जद चमन अंदर खजाने हैवाल खोले है पंछी उड़ गए मार उडारिया ने भलो चाका लियो जद चमन अंदर खजाने हैवाल खोले है पंछी उड़ गए मार
ڈاریاں نے ہے میں سنے پیا دے بابا جی جملے سن جایا رہے ہے میں سنے پیا دے ہے دیس اندر ہے مشکلات ڈاڈیاں تھے ہے پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی ہے بابا جی ایک کوٹھڑی ملنی ہے رہن بدلے جتنا کوئی بوے تھے نہ کوئی باریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی ہے بابا جی قبر و قبر ہے قبر و قبر جڑی امیر نو بھی ہونی ملنی ہے جڑی غریب نو بھی ہونی ملنی ہے حضرات جملے سماعت کرے آ رہے ایک کوٹھڑی ملنی ہے رہن بدلے جتنا کوئی بوے تھے نہ کوئی واریاں نے محمد بوٹیاں جھٹائے ہے جگ سارا ہے میرے آقا دیاں سچے یاریاں نے ہے میرے آقا دیاں سچیاں یاریاں نے سمجھ آوے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے اللہ فرماندہ ربنا اغفر لے ولی والدیا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے ہوئے نمازیہ دعا مانگ حرج کیتی یا اللہ کڑی دعا مانگنی ہے اللہ فرماندہ نماز وچ بے کے دعا مانگ اتحیات وچ بے کے دعا مانگ ہوئے بلو چک والیو حج نظیر احمد مرحوم گھر چھڑ گیا ہے حج حویلیاں چھڑ گیا ہے حج پتر پنج جوان چھڑ گیا ہے اللہ دی عزت دی قسم بابا جی ہے باپ خوش نصیب ہوندہ ہے ماں خوش نصیب ہوندی ہے جدے واسطے پتر دعا کر دینے جدے واسطے تیاں دعا کر دیانے جڑا پتر نماز پڑھ کے دعا کرے جڑا پتر اتحیات وچ بے کے دعا کرے جڑا پتر قرآن پڑھ کے دعا کرے حضرات جملے سماعت کرے آرے میرے نبی دا فرمان سنے آرے اللہ دا قرآن سنے آرے اللہ فرماندہ ربنا اغفر لے ولی والدیا اللہ فرماندہ دعا مانگ ہے بابا جی بندہ اتحیات وچ بے گئے بندہ آندہ یا اللہ منو معافی دے یا اللہ میری بخشش فرما دے اللہ فرماندہ اگو مانگ اللہ فرماندہ اگو مانگ بندہ آندہ والی والدیا ہوئے بلو چک والیو ہر بندہ دعا کردہ ہے آندہ ربا میری ماں نو معافی دے دے ربا میرے باپ نو معافی دے دے ہوئے نظیر مرحوم دے پترو جملے سن جایا رہے ہر بندہ انہوں ایک نو بار کر دیو جملے سماعت کر رہے حضرات گل بڑی وڈی سنا رہے ہیں گل بڑی وڈی کر رہے ہیں اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندہ دعا مانگ اپنے باپ واسطے بھی دعا مانگ اپنی ماں واسطے بھی دعا مانگ اساں دعا کرنیاں نے ماں واسطے اساں دعا کرنیاں نے باپ واسطے حضرات جملے سماعت کرے آرے میرے نبی دی کچاری لگی ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا ہے جی آقا ویکھنا ہے میرے نبی نے فرمایا گھرانو چلے جاؤ حضور جنت آسمانہ دے وس دیئے حضور جنت آسمانہ دے میرے نبی نے فرمایا ہوئے جنہیں جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا ہے جا کے ابے دی پیشانی ویکھ لے ہے جا کے باپ دا چہرہ ویکھ لے ہوئے پیونو گالیاں دین آلیو ہوئے باپ نو جھڑکا مارن آلیو کبھی باپ دے سامنے اچھی نہ بولے آلے
کدی باپ دے سامنے گالی نہ دے آرے اللہ دی قسم باپ ناراض ہو جائے ہوئے رب ناراض ہو جاندہ رے جے باپ ناراض ہو جائے مدینے آلہ محمد ناراض ہو جاندہ رے حج پنجا پترانو پال کے نظیر صاحب قبر وچ چلے گئے نے حج پتر جوان کیتے نے حج پترانو چودری بنایا ہے حج پترانو حضرات میرے وال توجہ فرمایا رے حج پترانو لکھایا ہے حج پترانو عزتاں والا بنایا ہے باپ کی ساری زندگی لگ جاندی ہے اپنی اولاد جوان کر دیا ہوئے باپ کی ساری دولت لگ جاندی ہے اپنے پتر جوان کر دیا حج پتر جوان ہو گئے حج باپ نو آکھے ابا تو نہیں بول دا ابا تو چنگا نہیں بول دا ابا تو میرا بلا نہیں کر دا حضرات جملے سماعت کرے آ رہے ہیں گل بڑی بڑی سنا رہے ہیں بیس کٹ کر بیس حضرات جملے سماعت کرے آ رہے ہیں اللہ دا قرآن پیش کر رہے ہیں مصطفیٰ دا فرمان پیش کر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا باپ دا چہرہ ویکھ لو ہوئے باپ دی پیشانی ویکھ لو ہوئے باپ دا متھا ویکھ لو انہوں جنت دا دروازہ ویکھن دا ثواب ملے گا انہوں جنت دا دروازہ ویکھن دا ثواب ملے گا اسے واسطے میاں محمد بخش کھڑی دا تاجدار رومی کشمیر بولے آئے میاں صاحب فرمان دینے ہوئے صدا نہ باغی ہے بولے 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 ہے بلو چاکوں والے او صدا نہ باغے ہے بولے 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 تے صدا نہ باغے بہاراں ہے صدا نہ ماپے ہوئے نظیر صاحب دے ختم وچ آنا لیو ہے صدا نہ ماپے بابا جی صدا نہ ماپے ہے حسین جوانے تے صدا نہ صحبت یاراں ہے باپ نے مر جانا ہے انہیں تیرا ویڑا چھڑ جانا ہے کبھی باپ نو ناراض نہ کرے آرے کبھی اپے دے سامنے اچھی نہ بولے آرے کبھی باپ نو چھڑکا نہ مارے آرے ہے باپ باپ ہی ہوندے جے ہے باپ سر دی چھائیں ہوندے نے ہے باپ کانڈے دا سہارا ہوندے نے آؤ بابا جی میں نبی دی حدیث سنانا آؤ نبی دا فرمان سنانا مدینے دی کچہری لگی ہوئی ہے ہوئے مسلمان بھائیوں مدینے دی کچہری لگی ہوئی ہے بابا جی مدینہ مدینہ جتھے اللہ دا ماہی وسدائے جتھے غریبان دا والی وسدائے جتھے یتیمان دا سہارا وسدائے ہے مدینے دی کچہری لگی ہے میرے نبی ممبر تے جلوہ فرمانے ایک غلام آیا ہے انہیں آکے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑے نے انہیں آکھیا کملی والا بابا جی جملے سماعت کریں حدیث دا مفہوم سنا رہا امام طبرانی المعجم الکبیر دے اندر حدیث نقل کیتی ہے گل میری آخری اس تو بعد اجازت جملے سنیوں جی امام طبرانی نے باپ دی شان دے حوالے نہ بابا جی اس نکمے دی باپ دی شان پوری دنیا پہ سن دی امریکہ تک لوگ یورپ تک پہ سن دیں اور سن کے لوگ عمل پہ کر دیں گل ہے کہ جس گل دی سمجھ آ جائے تے گل تے عمل ہو جائے وہی گل چنگی ہے بابا جی گل وہی چنگی ہے جدے تے عمل ہو جائے اگر میں تو باپ دی شان سناواں تے میں خود ابے نو گالاں دواں میری گل تواڈے تے اثر کرے گی جی بابا جی میرے وال ویکھو مہربانی میری گل تواڈے تے اثر نہیں کرے گی میرا جملہ تواڈے تے اثر نہیں کرے گا میری گل او تواڈے تے اثر کرے گی جدے تے میرا اپنا بھی عمل ہوئے گا اگر میں باپ دی خدمت کردا ہواں گا نا قبلہ بلو چاک آلیو نظیر مرحوم دے بیٹے بیٹھے ہو تشریف فرماؤ جملے سنیو باپ جی دے ٹر گئے نے اللہ انہوں دی بخشش فرمائے جنہ دے زندہ نے اللہ انہوں حیاتیاں عطا فرمائے گل آخری یہ تے بڑی قیمتی گل جے کروڑاں دی گل سنا چلا جی اللہ دی قسمیں جملے بڑے قیمتی نے بابا جی میرے نبی دی کچہری لگی ہوئی ہے حضور ممبر تے جلوہ فرمان نے جملے سماعت کرے ہو ایک صحابی آئے صحابی آ کے نا میرے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی حضور میرے نبی نے فرمایا بول
آندا کملی والیا میں ایک شکایت لے کے آیا. آئے ہائے ہوں جملے سنے تھوڑے اتھرو نہ آئے تو گل کرے جی. میں ایک شکایت لے کے آیا. میرے نبی نے فرمایا کدی شکایت لے کے آیا ہے؟ ہوں جملے سماعت کرو. آندا حضور اپنے ابے دی. کدی بابا جی اج اماں دی شان نہیں ہوئے گی، اج ابے دی شان ہے. اج باپ دی شان دی گل سناواں گا تھوڑے اندر اترے گی انشاءاللہ. انہاں نوجوانوں نوں پتہ لگے بھی ابا بھی کوئی چیز ہے وے. جے ماں دیاں پیراں تھلے جنت ہے تے جنہیں ساری زندگی تیرے تے خرچ کیتی وہ کوئی چیز نہیں. قرآن پڑھ کے ویکھو بابا جی جتھے اماں دا ذکر ہے نال ابے دا بھی ذکر ہے. اج پتہ کیوں ساڈے منڈے ابیاں نوں چھڈ گئے نے؟ کیونکہ ممبراں تے لوگاں نوں دسیا ہی نہیں گیا بھی ابا بھی کوئی چیز ہے جے، ابے دی بھی کوئی شان ہے جے، ابے دا بھی کوئی مقام ہے جے. تے جنہاں باپ دی خدمت کیتی سیوا کیتی بابا جی جملے سماعت کرو، گل بڑی وڈی ہے. میرے نبی دی کچہری لگی آندا حضور میں اپنے ابے دی شکایت لے کے آیا. بابیو گل توجہ نہ سنیو، میں بالکل پیچھے ہو کے گل تانوں سمجھانا چاہنا. کدی شکایت؟ میرے نبی نے اودے ول ویکھیا نہ مڑ کے. میرے نبی نے فرمایا ہوش کر کی پیانا ہے. کدی پیواں دی شکایت بھی پتر لاندے نے. آئے ہائے اج شکایتاں دے وکھریاں رہیاں، لوگاں نے پیواں نوں گھروں ہی کڈ چھڑیا. اللہ دی قسم ہے بابا جی گھروں ہی کڈ چھڑیا. ابا تیرا ایتھے کی ہے؟ تیرا ایتھے کی ہے؟ جس پیو نے مکان بنا کے دیتے اج وہ ہی لا وارث ہو گیا. اج وہ اتنے حصہ کوئی نہیں. پلو چاکا لو جملے سنو. میرے نبی نے فرمایا کیڑی شکایت ہے؟ آندا حضور پیسے میرے ہوندے نے، دولت میری ہوندی ہے، کمائی میری ہوندی ہے. یہ پوری دنیا لوگ موبائلاں تے بہ کے لوگ سن کے رو پیندے نے کہ واقعی گل حقیقت ہے. کمائی میری ہے تے میرا باپ میری کمائی لا چھڑدا، میرے پیسے لا چھڑدا، میری محنت لا چھڑدا. اج ہے ہر گھر دے اندر اے رولا کہ مندے اپنے پیو نوں آندے نے ابا جی تسی میرے پیسے کیوں لاندے ہو، میری دولت کیوں لاندے ہو، میری کمائی کیوں لاندے ہو. اے ہن بابا جی جملے سنیو انشاءاللہ دل تے سٹ وجے گی. میرے نبی نے فرمایا تو کی چاہنا ہے؟ آندا حضور میں اے چاہنا کہ میرا فیصلہ کرو کہ میرا ابا میرے پیسے نہ لائے، میرا باپ میری کمائی نہ لائے، میرا باپ میری دولت نہ لائے. ہن بابا جی جملے سنن والے جے، گل بڑی وڈی جے. سارے آئے ہو بیٹھے ہو، اگر کوئی گل ساڈے پلے پہ جائے تو وہی بہتر ہوئے گی. میرے نبی نے صحابی نے فرمایا جائے تے ابے نوں بلا کے لے کے آ. پریا کتھے بیٹھی بابا جی؟ مسجد نبوی چ. کتھے بیٹھی ہے جی؟ پریا مسجد نبوی چ بیٹھی ہے. تے پریا دا سردار زہرا دا بابا ہے. آؤچی بولے ذرا سبحان اللہ. آ پریا بیٹھی جے تے فیصلہ سنان لگا جے تے نکما مصطفیٰ دا نوکر سنان لگا جے تے فیصلہ ہویا سی مسجد نبوی چ. تے پریا بیٹھی سی مدینے شریف تے پریا دا سردار سی زہرا دا بابا جے گل دی چس نہ ہی تے تاں گل کریا جے. صحابہ سامنے بیٹھے نے، وڈے وڈے چودھری بیٹھے ہوئے نے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے نے. حضور نے فرمایا دے ابے نوں بھی بلاؤ نا. اساں منڈے دی گل سن کے فیصلہ نہیں کرنا، اسی باپ دی بھی گل سناں گے، سن کے تو پھر دساں گے سچا کون ہے. اے ہن فیصلہ سنیو تے سلطانی دی تقریر مک گئی. جملے سماعت کرو، فیصلہ سنیو. میرے نبی نے صحابی نوں دوڑایا، فرمایا جا جی آگا. فرمایا دے ابے نوں بلا کے لیا. بابا جی ہن جملے سنیو، اللہ دی قسم اکھاں دا وضو ہو جاندا گل سن کے. وہ صحابی گئے. بابا جی انہیں کہا جی پتر. بابا جی تانوں حضور پہ بلاندے نے، تانوں نبی پاک پہ سددے نے. انہیں کہا پتر خیر ہی ہے، نماز دا ٹائم بھی کوئی نہیں، حضور بلا رہے نے، خیر ہی ہے نا. تے بابا جی جڑا بلان گیا سی نا اودی اکھاں وچ اتھرو آ گئے. آئے ہائے جنہاں پیو نوں سانبھیا ہوے نا تے چاچا رولدا ویکھن نا تے او رو پیندے نے کہ کاش کدی اے ساڈے گھر آ جائے تے اسی ایدی خدمت کریے. اللہ دی قسم ایسے پتر بھی آئے نے بابا جی جنہاں چاچیاں نوں سانبھیا، جنہاں مامیاں نوں سانبھیا تے جنہاں پیو دی خدمت تے سیوا کیتی ہے. وہ جڑا صحابی بلان گیا نا انہیں تو ساری صورتحال ویکھی نا کہ منڈا جناب وہ شکایت پہ لاندا پیو دی. انہیں کہا بابا جی خیر کوئی نہیں. ہائے ہائے پر آ پنڈ دے وچ بہ جائے نا تو سارے آ کے بہ جانا تو پیو آندا میں نہیں بہنا، تسی جو مرضی فیصلہ کرو. آ شریکاں دے سامنے میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا. ہائے ہائے بابا جی جدو اینی گل سنی نا انہیں کہا تیرا پتر تیری شکایت پہ لاندا ہی حضور دے سامنے تے آندا میرا ابا میری کمائی کھا جاندا ہے، میرے پیسے کھا جاندا ہے. اج منڈا 2-4 سال سعودیہ رہ وے نا تے آندا ابا میرے پیسے کتنے نے؟ میں تینوں 50-50 ہزار بھیجدا رہا، میں تینوں لکھ بھیجدا رہا، کتنے چھڈے آئی؟ اے ہن گل سنی تے فیصلہ کر کے اٹھی. جے رزلٹ نہ سلطانی کڈیا تے تاں گل کری. بابا جی جملے سنو. او بابا جدوں روندا روندا مدینے دی گلی وچوں آیا نا، ادھروں بابا رویا. او بابے دی رون دی آواز اللہ دے عرش نال ٹکرائی. ہائے ہائے اج تے لکھاں سمڑے آل تے بلو وال دیاں گلیاں وچ روندے ہونے نے، پوچھن والا کوئی نہیں نا. انشاءاللہ قبر وچ جا کے مل پینا ہے، حشر وچ جا کے پتہ لگنا ہے
کہ چٹی داڑھی والے نو ذلیل کیتا تو ساڈے نال بنیا کی ہے، اساں باپ نو چھڈیا تے ساڈے نال بنیا کی ہے۔ بابا او مدینے دی گلی وچ باپ رویا، گل آخری جے پوری سنیو توجہ نہ سنیو، جدو وہ بابا مدینے دی گلی وچ رویا نا اللہ دا عرش ہل گیا، آئے ہائے پیو روے تے اللہ دا عرش ہل جاندا ہے۔ اللہ نے جبریل نے بلایا، فرمایا جبریل جی آقا حکم ہوئے۔ میرے نبی دی ان جملے سنیا جی بابا جی، میرے نبی نے فرمایا اس بابے دے جان تو پہلا جا میرے نبی دی کچہری چلا جا مدینے چلا جا مسجد نبوی چلا جا تے جا کے میرے نبی نو کہہ دے کملی والیا ایک بابا مدینے دیاں گلیاں وچ پیا روندا ہے، ایک بابا مدینے دیاں گلیاں وچ پیا روندا ہے۔ بابا جی اے دا ترجمہ کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اے دا ترجمہ کیتا ہے تے میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے سرن ہوئے ہوئے مسلمان بھائیوں باپ مرے تے سرن ہوئے ہاتھاں ویر مر کنڈے خالی ہے ماما باج ہے سجنا ماما باج ہے بلو چاکاں والے ہو تو نزدیک تو یون آلے ہو ہے ماما باج محمد بخشا تھے کون کرے رکھے حوالی ماما باجی۔ بابا جی جملے سنے آنے ہے بابا روندا ہے مدینے دی گلی وچوں چلے آئے، ہے بابا مدینے دی گلی وچوں جا رہے آوے۔ مسلمان بھائیوں جملے سنے آنے اسے ویلے جبریل آیا ہے، اسے ویلے جبریل آیا ہے، آگے آندہ کملی والے اللہ جی پالا اللہ پیا آڈر کردہ ہے، اللہ پیا فرماندہ ہے ہے دا باپ دکھی پیا ہوندہ ہے، ہے دا باپ روندہ پیا ہوندہ ہے، ہے دا باپ ترلے لیندہ پیا ہوندہ ہے۔ سونیا جو یہ دا باپ آوے کملی والی آئے انہوں آکھے آجے جڑے دل تے منڈے بارے شیر لکھے ہوئے نے سمجھ آوے یار، جڑے منڈے بارے شیر لکھے ہوئے نہیں، جڑے دل تے منڈے بارے گلاں لکھیاں بابا یوں گلاں تے سنا دیں حضرات جملے سماعت کرے آرے ادھروں میرے نبی کل جبریل آیا ہے بابا جی ادھروں بابا بھی اندر آ رہے آئے ہے بابے دی نظر میرے نبی دے چہرے تے پہ گئی میرے نبی دی نظر بابے دے چہرے تے پہ گئی بابا جی میرا نبی ممبر تو کھڑا ہو گیا میرے نبی نے بابے نو سینے لایا ہوئے میرے نبی فرماندے نے بابا کیوں رونا آئے ہاندہ کملی والیا میری عزت مک گئی کملی والیا میں جوندہ ہی مر گیا حضور میرے جین دا فیدہ کوئی نہیں میرے نبی فرماندے نے نہ رو ہاندہ کملی والیا کی میں نہ رو حضور کی میں نہ رو کملی والیا میرا پتر ہو گئے حضور میرا جمعہ ہو گئے اللہ توڑے اتھرو قبول کر لے نظیر مرحوم صاحب دے پترو اللہ دی قسم ہے جملے درد دل نہ سننا لینے حضرات جملے سماعت کر جایا رہے اندہ حضور میرا جمعہ ہو گئے کملی والیا میرا پتر ہو گئے حضور میریاں شکایتاں لاندہ آئیں ہاندہ میرا باپ میرے پیسے کھاندہ ہوئے میرا باپ میری دولت کھاندہ آئیں ہاندہ کملی والیا منو تیرے رب دی قسم سونیا منو کعبے والے رب دی قسم حضور میں کدی یہ دی کمائی اپنے تے نہیں لائی حضور کدی اپنی بیماری تے نہیں لائی حضور اے دا 1 روپیہ بھی میرے تے حرام ہے حضور جے اپنے تے میں پیسہ لایا ہوئے حضور اے دا 1 روپیہ بھی لایا ہوئے میرے نبی نے فرمایا پھر کی کرنا ہے ہاندہ کملی والیا میں توڑا فرمان سنے آئیں حضور میں توڑا فرمان سنے آئیں تسا فرمایا بیٹیاں ویڑے آ جان تے باپ نو چاہی دے بیٹی نو خالی نہ جان دوے ہے لوگو بیٹیاں بیٹیاں ہوندیاں نے ہے تیاں تیاں ہوندیاں نے حضرات جملے سماعت کرے آ رہے حرج کردہ کملی وال
वालिया सोनिया मैं कमान दे काबल नहीं रहा हजूर जिन्ना तक मैं सेहतमंद सा हजूर अपनी कमाई विचों तियां नूं देंदा रहा हजूर अपनी कमाई विचों तियां नूं देंदा रहा हजूर अपने पैसियां विचों एदियां पुफियां ते अपनियां भैणां नूं देंदा रहा कमली वालिया तियां कदी कर विचों खाली नहीं जानियां चाहिदियां हजूर मैं बड़ा दुखी हूं मेरे नबी ने फरमाया जेड़ियां गल्लां दिल ते लिख के लैके आया है रोण वालियो बाबे दियां चीखां निकल गईयां ने आंदा कमली वालिया किन्ने साल हो गए मेरा पुत्र कोई नहीं सी हजूर मेरी औलाद कोई नहीं सी कमली वालिया मैं दुआवां मंग मंग पुत्र लिया सी सोनिया मैं मिन्नतां कर कर पुत्र लिया सी है सिख पुत्र दी है डाडी होंदे बाबा जी मैनू ईमानदारी नाल दस्या रे है प्यो दी चादर ना होवे पुत्रां नूं लैके देंदा है प्यो दी जुत्ती ना होवे पुत्रां नूं लैके देंदा है एक पुत्र पालना बड़ा मुश्किल होंदा रे है जिन्ने 5 पाले ने है जिन्ने 5 जवान कीते ने अज प्यो नूं भुल जान उन्हां पुत्रां दे फायदे कोई नहीं है बाप नूं छड्ड जान उस औलाद दा फायदा कोई नहीं है पुत्र होई होंदे ने जेड़े सारी जिंदगी प्यो नूं सीने ला के रखदे ने है पुत्र चंगे होई होंदे ने जेड़े बाप दियां जुत्तियां साफ करदे ने जेड़े बाप नूं दवाइयां लिया के देंदे ने अल्लाह दी कसम बाबा पुत्र होई नेक होंदे ने है बाप मर जाए पिछों रोण दा फायदा कोई नहीं अज जिंदाई ते बाप दी कदर कर लिया रे अज प्यो जिंदाई ते सीने ला लिया रे आंदा कमली वालिया सोनिया अल्लाह ने मैनू पुत्र दिता है बल्लो चक विच बैन आ लिया गल आखिरी तवज्जो नाल सुन जाई आंदा हजूर असां बड़े चाह कीते हजूर कदी मैं चुमना वा हजूर कदी मेरी बीवी चुमदी है बाबा जी अल्लाह दी इज्जत दी कसम है जुमले बड़े वड्डे दे रहा आंदा हजूर असां बड़े चाह कीते ने समझ आ यार अल्लाह दी कसम है जुमले बड़े वड्डे ने हजूर असां बड़ियां खुशियां कीतियां ने हजूर कदी जमीन ते नहीं सी बैण दीता हजूर रोंदा सी ते मां चुक लैंदी सी हजूर रोंदा सी ते बाप चुक लैंदा सी कमली वालिया असां कदी रोन नहीं सी दिता सोहणिया साडा कल्ला कल्ला सी है पुत्र एक होवे मावां बड़ा प्यार करदियां ने है पुत्र एक होवे सैंस कीवी दा होए है प्यो पूरे चाह पूरे करदा है आंदा मेरे पुत्र नूं ना मारिया जे मेरा ते कल्ला कल्ला है आंदा सोहणिया मेरा इको ही सी हजूर असां बड़े चाह कीते कमली वालिया जे कदी बीमार होंदा सी हजूर मेरियां नींदरां उड़ जांदियां सन हजूर मेरा चैन मुक जांदा सी हजूर मेरा करार मुक जांदा सी ओए शाला मरन न बाप किसे दे होए बल्लो चक वाले ओए शाला मरन न बाप किसे दे ते न होण निमानियां तियां ओए शाला मरन न बाप किसे दे होए लोगो शाला मरन न बाप है रोंदा होवे जिन्ना प्यो नूं सांभिया होए ओए अखां ओदियां अथरों आउंदियां ने जिहड़े प्यो नाल मुहब्बत कीती होए ते जिहड़े दुआवां करन या अल्लाह कदों प्यो मरे ते कदों ज़मीनां साडे ना लगन कदों बैंक बैलेंस साडे ना आए कदों कोठियां साडे ना लगन कदी प्यो नूं नहीं रोंदे कदी प्यो दी याद विच अथरू नहीं वगांदे अल्लाह दी कसम उठा के आंदा जे हजरात जुमले सुनिया ने आंदा हजूर मैं बड़ी मुश्किल जवान कीता है हजूर जवान होंदा रहा वे कमली वालिया मेरियां हड्डियां कमजोर होंदियां गईयां ने हजूर मैं अपने खून नाल पुत्र नूं जवान कीता है कमली वालिया ना मैं सर्दी वेना सा हजूर ना गर्मी वेना सा हजूर मैं पुत्र पीछे जिंदगी वारी है कमली वालिया मैं पुत्र बड़ा मुश्किल जवान कीता
जे हजूर बड़ियां मुसीबतां नाल पुत्र जवान कीता जे बाबा जी जुमले सुनिया ने मेरे नबी भी रो रहे ने सहाबा भी रो रहे ने हे कमली वाले ते गुलाम ही पे रोंदे ने हे बाबा भी प्या रोंदा है मेरे नबी ने फरमाया बाबा चुप कर जा जी आका हुक्म आवे फरमाया तेरा रोना वेख के है अज मुहम्मद नो बाप दियां यादां आईयां ने अज नबियां दे इमाम नु अब्बे दी याद आई है काश मेरा बाप जिंदा होंदा अज मैं लोगां नु दसदा बाप दी शान की है अज मैं लोगां नु दसदा अब्बे दा मकाम की है हजरात जुमले समात करो गल मुक गई है मेरे नबी पे रोंदे ने सहाबा भी पे रोंदे ने है नबी दे गुलाम ही पे रोंदे ने बाबा जी मुंडा खड़ा हो गया आंदा कमली वाले आ तुसां फैसला नहीं कीता जुमले सुनियो हजूर तुसां फैसला नहीं कीता हजूर मैं सच्चा या मेरा अब्बा सच्चा है सुनी फैसला ते गल मुक गई है ये नबी पे फैसला करदा है हजूर मैं सच्चा या मेरा अब्बा सच्चा है हर घर का फैसला जो जरा सुल्तानी दे चला हर घर का तेरी कमाई ते तेरा प्यो एक पासे तेरी कमाई एक पासे तेरा बाप है हुण फैसला सुने आंदा हजूर दसो कमली वाले या मैं सच्चा या मेरा बाप सच्चा है हजूर दसो मैं सच्चा या मेरा बाप सच्चा है इत्थे चौधरी डंडी मार छड़दे ने फैसले करन विच ते मैं अलल ऐलान वीडियो बन रही कहना चाहना रब्बे काबा दी इज्जत की कसम है बाबा जी जिथे प्यो पुत्र का फैसला होवे ना जिथे प्यो पुत्र का फैसला होवे उथे कदी भी प्यो नू झूठा ना करे जे ते पुत्र नू सच्चा ना करे जे जिस परिया विच पुत्र के सामने प्यो झूठे पै जाना फिर उन्हां दी जिंदगी नहीं रहिंदी वो बाबा जी अंदरों मुक जाते हैं वो अंदरों खत्म हो जाते हैं हजरात रब्बे काबा दी कसम बाबा थोड़े अथरू आ गए जुमले समात करियो बाप झूठे भी होंदे सच्चे होंदे ने कि कोई नहीं होंदे आ मुंडियो बोलो हाँ बाप किसी गल विच हो भी सकता इंसान है ना तो परिया दा ये काम नहीं बनता भी वो अब्बे नूं आखण तू है ही भैड़ा है तू है ही भैड़ा है तू है ही भैड़ा है जे तू अज किसी का फैसला पे करना कल नूं तेरा भी फैसला आ सकता है बाबा जी कल नूं आ सकता है ना तेरी भी परिया बह सकती है अल्लाह की कसम है प्यो की दाढ़ी चिट्टी हो जाती है पुत्रां पिछे वाल चिट्टे हो जाते हैं पुत्र जवान करता है उन्होंने पढ़ाता है गल आखिरी जुमले समात करो हजूर फरमांदे ने की चाहना है आंदा हजूर मेरा फैसला करो कि जेड़ा मेरा प्यो मेरी कमाई खांदा है वो है खावे कि ना खावे मैं खाण दियां कि या ना खाण दियां ए जुमले सुनियो तो गल मुक गई मेरे नबी ने फरमाया अगर मुहम्मद की कचहरी का फैसला लेना ही ना जी हजूर लेना है फरमाया चल उठ खड़ा हो जी आगा फरमाया जा जाके अब्बे को माफ़ी मांग ले आए हाय 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 जी किबला बड़ी मेहरबानी फैसला जे फैसला अज गल दा मुल पवे हजूर फरमांदे अब्बे आंदा हजूर पैसे भी मेरे तो माफ़ी भी मैं मंगा क्या बात है प्यो प्यो होंदे ने बाबा जी टुर गए तो फिर जू रोवेंगा कि मेरा अब्बा काश होंदा ते अज मैं खिदमत कर लैंदा अज सेवा कर लैंदा ते हजे तो जिंदा ने जिंदा नूं पुछदे कोई नहीं तो जो फौत हो जान तो फिर बाबा जी तरफों का की फायदा कदर तो जिंदा की होनी चाहिए है ना बाबा जी जुमले समात करो गल बड़ी वड्डी है मेरे नबी ने फरमाया जा अब्बे को माफ़ी मांग आंदा हजूर दौलत मेरी पैसे मेरे तो माफ़ी भी मैं मंगा फरमाया हाँ मांग हजूरो क्यों मेरे नबी ने फरमाया अंता व मालुका ली अबी का फरमाया चलिया तू ही तो तेरा सारा माल तेरे बाप दा है जिन्हों समझ लगी एक बारी उच्ची बोले सुभान अल्लाह फैसला आ गया ना जी फैसला आ गया ये मेरा फैसला नहीं ये घर वालियां दा फैसला नहीं ये किसी पीर दा फैसला नहीं ये मुहम्मद अरबी दा फैसला है ये कायनात दे मुस्तफा दा फैसला है मेरे नबी ने फरमाया जा जाके बाप को माफ़ी मांग तेरा सारा माल भी तेरा प्यो खर्च कर छड़े तेन जुरत नहीं तो अब्बे दे सामने उच्ची बोले गल दी समझ आई है जी किबला पुत्र दा हक नहीं बनता कि अब्बे नूं आखे अब्बा तू मझ लईए किदे को पुछ के लईए तू अब्बा मेरे को मशवरा नहीं लिया वो तेरा अब्बा है तेरा नौकर नहीं जुमले समझो जी प्यो प्यो होंदा औलाद दा नौकर नहीं होंदा कि हर गल पुत्रां कोल पुछे भी मैं पुत्र कर लवां कि ना कर लवां जेडे पुत्र चंगे हो ना अब्बे नूं आंदे अब्बा जो मर्जी कर तेरे सिर ते चदरा तेरे सिर ते पग रखी असां तू जो मर्जी कर असीं तेरे पिछे हाँ ते तेरी शरीके विच कदी कंड नहीं लगन देंगे अब्बा जिवें तेरा दिल करदा उंज तू कर लै रब्बे काबा दी कसम है बाबा गल सारी तकरीर दा निचोड़े वे
میں تو جڑا موضوع تیار کیتا سی وہ بیان نہیں میرے کو ہو سکیا کیونکہ ٹائم ہی کوئی نہیں، پھر زندگی رہی تو موقع ملے گل کریں گے۔ ایتھے میاں صاحب نے قلم اٹھائی ہے، میاں صاحب نے نقشہ پیش کیتا، زندگی رہی تو موقع ملے پھر گلاں کریں گے۔ میاں صاحب نے ایتھے بہت ہی بڑا نقشہ پیش کیتا ہے، تو اس تو بعد اجازت تے میاں صاحب فرماندے نے دکھیے دی ہے گل دکھی ہیاں جانے، سنیو یار، ہے دکھیے دی گل ہے دکھی ہیاں جانے تے سکھیے نا کی خبراں ہے باپ جناں دے، ہے نذیر صاحب دے پترو باپ جناں دے، ہے موت نے مارے تھے روندے نہیں تھکے تاکہ خبراں ہے لیو یار حوال رب دے تھے ملے نیچار گھنا دے اس دن عید ہوئے بلو چکا لیو اس دن عید مبارک ہو سی تھے جس دن پھر ملا گے